Aber wenn man dann in der Jamaat lebt und auch die Segnungen des Khilafats eben selber erfährt, dann verschwinden sämtliche Zweifel, weil man es einfach durch Erfahrung ersetzen kann. Ich hatte persönlich das Glück, dass ich mich davor ein bisschen mit politischen Systemen auseinandergesetzt hatte und es war klar, dass diejenigen Systeme sind immer die erfolgreichen, wo ein guter, weiser Führer oder Anführer eben existiert. Und es war eben das Problem bei solchen Systemen, wenn dieser Anführer schlecht ist, dann ist auch das ganze System schlecht. Und die schöne Lösung, die sich dann für mich, als ich eben dann konvertiert bin, geboten hat, war, okay, das ist ein Anführer, der von Gott selbst ausgewählt ist, der Mensch, der das reinste Herz hat unter all diesen Menschen, die es gibt. Und das war von daher schon mal die rein intellektuelle Grundlage war damit geschaffen. Und wie ich dann schon sagte, kommen aber noch die Erfahrungen hinzu. Und da kann ich vielleicht mal eine ganz kleine persönliche schildern. Und zwar hatte mein 2 Jahre jüngerer Bruder einen Sportunfall. Und beim Fußballspiel ist ihm jemand ins Gesicht gesprungen. Die komplette Gesichtshälfte war eingedrückt. Also das muss gekracht haben, als würden Bretter zerbrochen, als die Knochen in seinem Gesicht gebrochen sind. Und er ist dann auch im Koma ins Krankenhaus und alles. War so ein sehr schwerer Unfall. Und ich habe Hasur einen Brief geschrieben, habe mir die Situation geschildert und ihn um Dua gebeten. Das ist dann auch, Gott sei Dank, alles sehr gut abgeheilt. Die Ärzte haben in einer 5-stündigen Operation wieder alles an den rechten Platz gesetzt und es ohne Komplikationen und so weiter, also ist das wieder abgeheilt. Und als ich dann den Antwortbrief von Hasur bekommen habe, war mein Bruder schon wieder zu Hause und soweit gesund. Und in dem Brief stand: Ja, ich bete für eine schnelle, vollkommene und eine wundersame Heilung. Und diesen Brief habe ich dann meinem Bruder gezeigt. Und dann hat er gesagt, genauso haben es die Ärzte auch gesagt, dass die Heilung verlaufen ist. Und dann hat er noch so kurz überlegt und hat gemeint, ja, das mit den Gebeten scheint doch irgendwie zu klappen. Ja, da fällt mir ein, dass Hazrat Khalifatul Masih Sani Raziyallahu Ta'ala Anhu einmal gesagt hat, dass wenn Gott einen Khalifen auserwählt, dann gibt er ihm das Zeichen der Erhörung der Gebete. Denn wenn er das nicht machen würde, dann wäre das sozusagen eine Tat gegen seine eigene Auswahl. Deswegen gibt er ihm dieses Zeichen von Gebeten, die erhört werden. Vielleicht gehen wir in die Zuschauerreihen, die Majlis Amna sitzt auch da. Können Sie vielleicht einige solcher Ereignisse erzählen, wie auf wundersame Weise die Gebete der Khalifen für uns erhört werden? Und das ist ein praktischer Beweis, dass das Khilafat von Gott selbst für uns ausgewählt wird und dass Gott hinter diesem Khilafat steht. Gibt es da vielleicht einige Beispiele, die Sie geben möchten? Azim Sahab, Sie? جی السلام علیکم. جہاں تک واقعات کا تعلق ہے، بہت سارے واقعات ہیں جن کو انسان بیان کر سکتا ہے، لیکن اس وقت خاک صاحب کے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی جو کہ خلافت کی برکت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گراڑے اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پیارا آقا نے جو میکڈونلڈس اور برگر کنگ وغیرہ میں کام کرنے سے ہمیں منع فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجہ میں جب دیکھیں کہ ہم کام کرتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں 10 سے 12 گھنٹے، اور 12 گھنٹے محنت کرنے کے باوجود وہ مال جو ہم کماتے ہیں وہ حلال نہیں ہے، اس میں کیسے برکت بڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو خدا تعالیٰ کے خلیفہ نے ہمیں اس سے منع فرمایا، اور اس کے نتیجہ میں ہم نے پھر دوسرے کام ڈھونڈنے شروع کیے، اور ایسے کام ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جو یقیناً ہمارے لیے وہ حلال بھی ہوں گے، طیب بھی ہوں گے، اور اس میں برکت بھی پڑے گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے نتیجے میں بہت سارے خدام سے مختلف جگہوں پہ ان کے واقعات سننے کو ملے. انہوں نے مقام چھوڑے اور خدا تعالیٰ نے موجزانہ طور پر اتنے اچھے ان کو نعمت بدل اس کے کام دیے کہ اگر ان کا انسان یہاں پہ ذکر کرنا شروع کرے تو میرے خیال میں اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. تو بہرحال مختصراً یہی میں بیان کرنا چاہتا تھا. میں جو ہے لازمی ذکر کرے گا، ہماری راٹنگن ایک مجلس ہے، وہاں کے خادم اس جگہ پہ کام کرتے تھے کافی عرصہ سے، تو اس طرف ذہن نہیں گیا. جب حضرت صاحب نے اس طرف توجہ دلائی تو انہوں نے فوراً کام چھوڑ دیا. ان کے مالک نے یہ کہا کہ اگر تم 1 سال اور کام کر لو تو تمہاری جو گولڈن شیک ہینڈ ہے، تمہاری اپ فنڈنگ ہے، وہ
بن جائے گی تمہیں مور دین 50,000 یورو. کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. 50,000 یورو کی جو اس نے قربانی دی کہ اب خلیفۃ المسیح نے یہ ارشاد فرما دیا ہے اور میں اس کام کو نہیں کرنا. اسے کام چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اپنی بیکری بنائی. اب اللہ کے فضل سے بیکری کافی اچھی چل رہی ہے. انہوں نے مطلب بتایا خاکسار کو. اس میں ایک بات جو ہے نا وہ ہم احمدیوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ خلیفۃ المسیح کی طرف سے جب کوئی چیز آتی ہے تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ خلیفۃ المسیح خدا تعالیٰ کی زبان بولتا ہے. یہ ہدایت ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، اور خاکسا جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ خلیفۃ المسیح نے حضور ایت اللہ نے ہماری اگلی نسلوں کو بچا لیا، اب ہماری نسلیں اس طرف آنے کا سوچیں گی بھی نہیں. جتنے مرضی مشکلات ہوں، جتنے مرضی مالی حالات تنگ ہوں، اس طرف آنے کا نہیں سوچیں گی خلافت کی برکت. Wenn wir, also das Thema ist eigentlich unendlich, das kann man nie in einer Sendung zusammenfassen. Es gibt natürlich bestimmte Aspekte, die wir vielleicht heute ansprechen. Das andere, was mit dem Khilafat natürlich zusammenhängt, ist auch, wenn man die Segnung des Khilafats erhalten möchte, dann gibt es bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss. Im Ayat Istikhlaf sagt Allah: Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minkum la yastakhlifannahum fil arzi kama istakhlafa allazina min qablihim. Versprochen und verheißen hat Allah jene, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Khalifen oder zu Stellvertretern auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte. In diesem Vers werden zwei Sachen erwähnt. Einmal der Glaube und zweitens die guten Taten. Was sind diese guten Taten, wenn wir das näher erläutern? Ich denke, wir haben in unserem Ahad der Majlis al-Ahmadiyya das bereits schon in bestmöglicher Weise erläutert, dass wir versprechen, dass wir jede Maruf-Entscheidung des Khalifen der Zeit befolgen werden. Und die größte oder die möglichst beste Tat, die wir jetzt begehen können, ist eigentlich nur, dass wir jeder Maruf-Entscheidung entsprechend befolgen und da nicht überlegen, wie Cesar bereits sagte, dass wir den festen Glauben haben müssen, dass das von Allah kommt, und dann können wir gar nicht das Irre gehen. Also das ist im Prinzip meines Erachtens jetzt die beste Tat, die kommt. عامل الصالحات میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو ایک مومن جو ہے اس کو، ایک مومن کا مقام جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کرنے چاہیے. اس میں آپ ارکان اسلام دیکھ لیں، اور حضرت صاحب کی شروع سے ہی اس طرف خصوصی توجہ، اور ایون آپ یہ دیکھیں جو حضرت صاحب نے ہمیں پچھلے سال ہمارے اجتماع پہ جو پیغام بھجوایا، حضور نے کیا فرمایا کہ خلافت جو ہے حضرت مسلم کے اقتباس کے حوالہ سے کہ نماز سے بہتر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑے. اور خلافت کا وعدہ کن سے ہے؟ مومنوں سے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی کہ نماز کی پابندی، نماز کا التزام یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس کی طرف حضرت صاحب کی شروع سے ہی احباب جماعت کو جو ہے وہ بارہا اس طرف جو ہے وہ تاکید جو ہے وہ سب مطلب شاہ فرماتے ہیں. اور ہمیں اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں. اکثر اس میں یہ درخواست کرتا ہے کہ جرمنی میں جہاں پہ مساجد نہیں ہیں، نماز سینٹرز نہیں ہیں، لوگ گھروں میں ہیں، دور دور ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم گھر میں بچوں کے ساتھ نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کریں. کیونکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف جو ہے بہت شدت کے ساتھ جو ہے اس طرف احباب جماعت کو، خدام کو خاص کر، کیونکہ یہ عمر ایسی ہے، اس عمر میں جس چیز کی عادت پڑ جائے گی وہ چیز آگے چلے گی. وہ فرماتے ہیں کہ کسی گھر میں اگر کوئی باپ نماز پڑھتا ہے تو اس کا بچہ اس کو بچہ دیکھ رہا ہے نا، تو وہ عادت نماز کی بچے میں آ جائے گی. نماز کی جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو ایک عمر میں وہ حاصل ہو جاتا ہے یا وہ مطلب مل جاتا ہے، لیکن عادت جو ہے وہ نماز کی آ جاتی ہے. تو یہی ہوتا ہے، اس میں یہی ہے کہ نماز کی طرف جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے اور توجہ ہونی چاہیے. اور زکوٰۃ ہے، مالی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے،
اور قرآن کریم